Alright guys, no? Ay nilabay guys na surit. Yan, shout out sa ila guys. Yan, manugaay sa lawod. Guys, oh, shout out. Shout out sa kanila guys. Mga surit. Marami dyan guys. Dyan na mga area guys. Dyan. Ay mga manugaay dyan. Yan. Doon pupunta yun sila. Manuga guys. Yan, surit. Alright guys, kumusta? Ayan, so another fishing adventure naman tayo guys. So, guys, nandito tayo guys sa area nung nakaraan guys, no? Yung may mga magudlom guys, no? Yung nakaraan guys na video na sumabit tayo guys. Doon nata guys, area. Doon medyo palawod-lawod na guys. Doon. Yung may mga may bato. Malaki na yung sira yung lambat guys. Dito na area guys, dito. Lawod-lawod. Ngayon guys, dito tayo guys sa malapit sa may bundok. Ayan, dyan. Shoutout ka tatay. So, ayan guys, no? Maya-maya guys, area tayo guys kasi medyo na pasalop ng adlaw guys. Ayan. Ano to? Aring adlaw. Yun. So, ayan guys, no? So, maya-maya guys, area tayo guys and sana makarami tayo guys. Ayan. Guys, no? So, umpisa na natin guys, mag-area na tayo. Dito na yung bato guys. Ayan. So, ulog na natin guys. Ayan. Natay. Ayan guys. Natin pag-area guys, sana makarami tayo. Ayan. Guys, makarami tayo guys. Right guys, isda guys. Unang huli guys. Dalawa. Pagalaw guys, pagalaw. Isdang pagalaw. Dalawa. Isa guys. Sagisi. Guys, isda guys. Ando ka guys. Oh, hindi ba sa? Ano sa tayo? Adlo. Adlo pala guys, adlo. Yan, adlo guys, adlo. Adlo guys, adlo. Guys, isda na naman guys. Pagalaw. Pagalaw guys, pagalaw. Ito pa? Diyan pa guys, diyan pa. Guys. Hila tayo guys, hila. Ito guys, namuti-puti guys. Kumititatap ko titap po, patagak. Kunti ka na guys. Kunti na. Guys, isda guys, dalawa. Pagalaw, dalawang pagalaw guys. Pagalaw. Dalawa. Guys, dalawang pagalaw. Ito yung isa. Pagalaw. Suyog. Dapa. Guys, kumapa yung lambat. May parating guys, oh. May paparating. Diyan guys, oh.
bangka. Yung mga sulip guys nandun guys oh. Yun. Yung mga nagsuga. Yan. Yung huli ng anong kasi klaseng isda guys. Mga bulinaw. Sayan duhaw. Yan guys oh. Yan. May paparating guys oh. Yan. So yan guys. Guys isda guys. Yun. Ano tayo adlo yapon. Adlo. Guys adlo guys. Diyan na sila guys. Paparating na. Okay. Fish on. Ayan. Yan na. Yan guys. Yan guys. Shout out sa kanila guys oh. Lumabay sa atin. Lumabay. Yan. Shout out. Oops. Isda guys. Hindi ka na guys oh. Yan. Yan. Shout out sa dumaan. Yan. Bangka guys. Shout out. Muntik na yung kanina guys. Yan guys. Batanis na tayo. Janutan kanina guys. Muntik na nakabuhi yung janutan guys. Yan. Yan guys. Janutan. Yan. Yan kasing dumaan guys. Doon na. Yan guys. Isda guys. Pagalaw na naman guys. Halos pagalaw guys oh. Saka ito tay kwan. Doha tay. Ito matanak. Guys pagalaw. Sa patawan guys ha. Sa patawan. Guys sumapa yung ano. Lambat natin guys. So. Doha. Tambaka. Tambaka. Guys, tambaka. Apa? Yan na. Pa guys. Pagalaw na naman guys. Halos pagalaw. So, pagalaw. Pagalaw, pagalaw. Ano yung usap ka? Umuwi na yung teton. Ay. Itong kan, yung patiri. Nakon ka, ay pumutang na. Ispat rakagot. Ini na ispat. Yun, pagalaw. Fish on. Duhaw, tambaka. Tambaka. Tambaka guys. Ada guys, bayan duha guys. Bayan duha. Lah, kaboy. Kaboy. Si pagalaw gihapon guys. Nakaraang video natin guys. Bulinaw. Ayun, pagalaw. Guys. Duho. Ito baka. Baka. Baka guys. Baka guys. Guys, dahil naman guys. Uy. Uy. Ano? Pagalaw. Pagalaw na naman guys. Puro na palag pagalaw. Yun. Saka na to guys. Guba na sil. Guys, dahil naman guys. Uy. Guys, anduha guys. Wala, matagatayin tayo. Anduha guys. Ang mahulog guys, anduha. Yun. Guys, dahil naman guys. Pagalaw guys. Nasa patawan guys, pagalaw. 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 Guys, ito guys, nagpati guys.
Ito na isda guys. Uy, lipti guys, dako. Lipti na dako guys. Malaking lipti. Yan. Guys, buhay pa. Malaking lipti guys, oh. Yan guys, lipti. Guys, buhay pa. Guys, oh. Yan guys, lipti guys. Malaking lipti. Yan. Yan guys, malaking lipti. Yan, oh. Tayo. Lipti guys. Laki, sana meron pa guys, marami. Guys, isdang labungan guys. Yan, labungan. Tayo. Labungan guys, labungan. Labungan. Ayan guys, andyan na yung buya guys. Uwian na tayo guys, uwian na. Ayan. Tinambog na yung buya. Uwian na tayo guys, uwian na. Ayan guys, yung huli lahat guys. Buro pagalaw guys. Ano? Kunti-kunti lang guys. Ayan.